Je voulais dire non aux violences et aux critiques des hommes. Vous qui critiquez les Congolais, munawaza munasema vizuri kumbe munasema vibaya. Attention, mkimbizi ana sifa zake mbele za Mungu. Kuitwa mkimbizi sio matusi. Kuitwa mkimbizi ni baraka. Sababu kuna akina Meshaki, Shadraka na Abednego na Daniel pale Babiloni walikimbia, walibebwa utumwani na walipofika kule Mungu akawabariki. Kuna wengine sababu ya vita hiyo watabarikiwa. Si kwa sababu walimwanga damu, lakini sababu etwale zao, destinée yao inafuataga mtu. Ce n'est pas l'homme qui cherche la bénédiction, mais c'est la bénédiction de Dieu qui localise l'homme. Peu importe ce que tu peux traverser. La Bible déclare, Romains chapitre 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même le malheur, parfois, est bon. Wakati magumu yanafika kwa ajili ya wakongomani, vita tunaviona, ni vya maana vifike. Sababu, kuna wengine walikuwa hawatujue, kuna wengine walikuwa wajue jina ya madini yetu, c'est-à-dire jina ya maminere ambayo tuko nayo, walikuwa wajue. Mais à cause de cette guerre, le monde entier saura ce que nous sommes et ce que nous avons et ce que nous sommes capables de faire. Nous sommes un pays pas comme les autres, nous sommes un pays organisé, nous sommes un pays qui craint Dieu, nous sommes un pays qui a ce qu'on appelle l'humilité. Car la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu na kwa wakati wake atawainua. Nous ne sommes pas des brutales pour faire, je ne sais pas, la guerre à nos ennemis, tels que les pays que vous savez qui sont en train de nous menacer. Si c'était les autres pays, comme Léo Bitwilisha Kwarbika. Je félicite en passant son Excellence Monsieur le Président Tshisekedi et tous les autres, les comités qui composent le gouvernement. Félicitations à vous et félicitations à nous aussi, peuple congolais. Nous savons aussi porter. Si c'était un autre peuple, comme, n'est-ce pas que vous dites que souvent, lorsque vous venez de l'étranger, mais nous sommes encore là. Nous ne voulons pas abandonner notre pays. Na tuko tu pale tunavumilia. Kuko peuple ingine haiwezi kuvumilia venye tunavumilia Mkongo. Kuitwa mkimbizi haiko laana, kuitwa mkimbizi ni baraka. Wakimbizi wote ambao wamekimbia ni bora kukimbia na huko kwenu, kukimbilia mumwenu kuliko kukimbilia mwa watu. Si kama tutakuwa ba esclave mafu, tukue ba esclave mu propre pays yetu, mais je ne le crois pas. Hakuna mtu anaweza kuwa esclave mu propre pays yake. Hakuna mtu anaweza kuwa esclave mumwake. Unaweza kuwa esclave mtumwa mumwako kwa wakati moja fulani, lakini sababu wewe ndio unajua siri ya mumwako, ça finira par unajirevolte. Na wakati wewe unajirevolte sababu unajua siri za mumwako, itakuwa ni ajabu. Mais hatutachunga kule kote. Nous sommes en train de prier et Dieu c'est un juste juge. Mkimbizi iko na sifa zake. Kule kwenye unaenda unaweza ona Mungu alipermettre kile kitu jua kubariki kwenye uko naenda. Na ukabarikiwa usahabu kwenye ulitokaka. Kwa watu mingi wanakimbia wakishafika kwenye balenda Mungu anawabariki, wanasahabu kwa walitokaka, kuinvestir kwa walitokaka. Ile ni makosa. Mungu akubariki kwenye unaenda, juu ubariki ile population ya kwenye huko, lakini pia ukumbuke population yenye uliachaka, bulongo kwenye ulitokaka, maana ile bulongo ndio yenye likubariki. Ndio pale kwenye damu yako ilimwangikaka wakati banakuzaa. Wakati mama yako anakuzaa. C'est là qu'il faut aller investir. Voilà que nous sommes là, même si on peut fuir, mais nous savons que tulitokea fasi fulani. Na wakati mnakutana na fasi fulani ba mulima moja, muishi pamoja msaidiane. Na humo unapokea mgeni au mkimbizi, mtu wayo wake. Tuinuane siku ziko mbaya. Leo ni yake, kesho ni yako. Hatujui. Na kama kesho haitakuwa yako, huenda mema yenye ulitenda inaweza kukufuata. Biblia inasema pandacho mtu ndicho atakivuna. Wapendwa, kama mnakaa makanisa, kama mnakaa masomo, mjue ni wakati. Kila kitu kina wakati wake. Hapana kuhukumu, kumbuka kuomba Mungu wakati uko mule masomo, wakati uko mule mubashi, wakati uko mule sijue mkatante, chini ya moustiquaire, omba Mungu. Hapana kuwaza Mungu amekuacha. Chaque chose en son temps. Ni wakati na ndio vile iko, hakuna venye viko wake.
na nchi yetu, ba president, ba ministre, ba nani, mwelewe kwamba Mungu iko pamoja na sie, iko nataka afanye publicite yenu na aonyeshe hekima ambayo mko nayo na aonyeshe pia uwezo ambao tuko nayo, lakini hatupendi kujitetea, tunataka Mungu atutetee. C'est pour montrer ça que nous sommes vraiment des enfants authentiques de Dieu. Ça, c'est que Dieu est en train de vouloir proclamer et publier que le monde entier est Dieu. Comment va qu'on a nguvu, lakini habapendi kujipigania. Voilà, nous serons un exemple pour tous. Que Dieu vous bénisse.